वेस्ट बेंगल पनत पश्चिम मेदिनीपुर हनत पाकुड़िया डाहार रे मिटान ट्राक गाड़ी पलटी काते नयनजुली रे ᱧᱩᱨᱟᱠᱟᱱᱟ कथा लेकाते बाड़ायोकाना ओना गाड़ी दो बांगमा खड़गपुर से चलाकान ताहे उन ऑक्टो आजका के नोआ घटन दो हुएना आर ओना ट्राक गाड़ी पलटीएन खान डाहार दो गोटा जैम लेन ताहे ओनाते भेगार भेगार ठाव रे चला हर दो अडी हर को हरबरो रे को पाड़ा लेना मेनखान ओना घटन रे दो जहां बांग को घलाकाना ওনা হাই রোডে এই পাকুড়িয়া মোড়ে একটা চালের লরি উল্টে ছিল, ওটাকে ক্রেনে করে তুলে নিয়ে গেল। হ্যাঁ, আধ ঘন্টা মতো ছিল। যে গাড়িটা নয়নজুলিতে সজোরে এসে পড়ে গেল। তারপরে সরকারি গমের গাড়ি ছিল যতটা অনুমান। তো এই দেখলাম কতক্ষণ যানজট মোটামুটি আধ ঘন্টা 30 মিনিট ছিল। পুরো জাম লেগে যায়? পুরো জাম লেগে যায়। মোটামুটি দুটো ক্রেন আর একটা 3টে ক্রেন এসেছিল। আপাতত এখন কি স্বাভাবিক? আপাতত এখন স্বাভাবিক।